Do ba 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 do boo doo a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do. Balit pa ng pila dun sa Nike, mamen. Dito tayo pipila sa Foot Locker. Hindi na tayo naka-video kanina kasi nagmamadali tayo, mamen. May nahabol tayong oras. Ayun, haba na ng pila sa Foot Locker, mamen. Mauna kasi ito magbukas kaya dito muna tayo. Tapos mamaya sa Nike may pipick upin tayong Jordan 4. Jordan 4 na haba pila. Red cement. Kahit amen mamaya. Yo, nauna mag-truck sa Nike namin. Ayan, natakbuhan sila dito sa Nike. Kaya sunod tayo. Sunod tayo sa Nike. Back on the cards. You can put them on a Nike. I can put him back on a Nike voucher, but you still have to pay the rem. Yo, naka-pick up na tayo ng Permamen sa Nike. Lipat tayong Foot Locker. Yeah, her. Yo, may pinick up tayong meet up. Meron tayong meet up na pair. Jordan 1 UNC Toe sa tropa. Pinasulo lang ng tropa. Yan. UNC Toe Jordan 1 high size 8. Meet up, sneaker meet up. Men, di na ako nakapag-video kasi ano na ako 5% lobat na ako. Baka di na ako maabot ng bahay. Kaya dito naman, men, peace out. Ito na last vid natin. Magsasave na tayo ng battery. Album. Yahoo. Yo, so what's up? YG, my man. Mag-unbox tayo ngayon ng Jordan 4. Mag-unbox tayo ng Jordan 4, my man. So yun. Close up. So ito, mamen, na-unbox natin. Jordan 4. Unahin na natin tong box. Flight. Jumpman. Tapos may mga ganyan-ganyan, mamen. So compare natin siya dito sa may box ng ano, mamen. Frozen Moments, which is di angat lang yung lid. Ito, mamen, yung Jordan 4 Frozen. Ayan. Which is napakita ko na sa last video natin. Yun, mamen, yung pinagkaiba nila sa box, mamen. Yung box niya is ganito. Di angat lang. Tapos sa loob, color red, mamen. Ayan lang yung box niya, mamen. Ganyan lang. Yan yung baba. Tapos dito sa may size, sabi dyan, Air Jordan 4 White, Fire, Red, Black. Size 10, 28 cm. So yan, mamen, unbox natin. Doon na tayo sa pair. So papers, mamen. Cement na paper, which is yung sa Frozen Moments. Plain white. Parehas, dalawa yung paper sa loob, mamen. So yung pair, mamen, size 10. Ilabas na natin. So, ito yung pair, mamen. Air Jordan 4 Red Cement. Yan, mamen. Tapos, yung sa sole. Yan, mamen. 360 muna natin.
So, unahin natin dito sa gilid niya, mamen, sa left side. Yan. So, color red dito, mamen. Tapos, red din dito sa may sole. Yan. Red cement, mamen. May ganyan siya, may batik-batik. Red cement. Tapos, leather na white, mamen. And black na halo niyan. Tapos, dito tayo sa harap, mamen. So, dito, mamen. Red cement. Red cement. Red cement. Tapos, pure leather na white. Ayan. Tapos, dito tayo, mamen, sa harap. Ayan yung harap. Color white laces. Sa tang, may Jumpman na pula. Sabi, flight. Yan, mamen, leather. Pure leather all the way. Ganon, same sa left side niya. So, dito tayo, mamen, sa likod ng tang. Baliktad na Air Jordan. Tapos, red na Jumpman sa loob. Na ano pa, nawala pa. Nagkagulo pa tong ano nyo. Yan, mamen. Tapos, size tag. Ayan, size tag. Wala siyang extra lace, mamen. Hindi kasi natatanggal yung pads na ito, mamen eh. Nakadikit. Natatanggal pala. Parehas pala ng pads, mamen. Pare-parehas na sila ng pads. Yan, mamen, yung insole stitching. Tapos, white laces. Wala siyang extra lace. So, yun lang, mamen. Air Jordan 4. White cement. Meron na akong tatlo na ito, mamen. Itong isa, size 10. Tapos, size 9. Yan, mamen, size 9. Tapos, size 10.5. So, meron na akong tatlong size, mamen, 9, 10, 10.5. Yan, mamen, kung gusto nyo ng pair ng Air Jordan 4 white cement, PM nyo lang ako dito, mamen, sa FB page at saka sa IG ko, mamen. Kung gusto nyo netong white cement, red cement, Air Jordan 4 red cement, mamen. Kung gusto nyo neto, mamen, PM kayo sa page. Kahit nasan pa yung sulok ng mundo, mamen, isi-ship ko basta sagot nyo yung shipping. Yun lang, mamen. That's all for today's vid. Peace out. Check na pala natin to. Mamaya na tayo mag-peace out. Check natin, mamen. Same size 9. Size 10.5. Yan, mamen. Meron tayong 3 pairs. So, yun lang, mamen. Peace out.